हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। कल्याणी सेनापतिर ओडिया ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। आशा करछि प्रभु कृपारू आपण माने समस्त नियति भलरे थिबे और खुशी रे थिबे। तो फ्रेंड्स चलंतु स्टार्ट करबा आज रो गोटे फ्रेश वीडियो। आज वीडियोटी बहुत इंटरेस्टिंग होबार अछि काहेकि वीडियो माध्यम रे छोट छोट टिप्स रहिछि जहाँ आपण मानकर बहुत बड़ बड़ समस्यार समाधान करि परिबो। तेबे आपण मानक गोटे रिक्वेस्ट, वीडियोटी को आपण माने फुल वॉच करंतु, बिल्कुल भी स्किप करिवे नै, नले एमती सब दरकारी टिप्स को मिस करि नेबे। आहुरी मध्ये केमती अदरकारी जिंस को रियूज करी आपण मानकर बहुमूल्य समय सहित पैसा दुईटा जाक सेव करि परिबे। तेबे चलंतु और लेट न करी सेमती किछि नुवा नुवा टिप्स को नै देखि नबा आज रे सुंदर वीडियोटी को। सांग मैंने वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व प्रथम आपण मानक मोर गोटे रिक्वेस्ट, जदि भी कहीं अच्छी आपण मानक भितर चैनल नुआ अच्छा प्रथम पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी चैनल को सब्सक्राइब करनिंतु, जहाँद्वारा वीडियो प्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुँचबो। आपण मानकर ए टिके टिके सपोर्ट मते आगो को जीवा को निहाती मोटिवेट करिवो बा मो पई आशीर्वाद भली निहाती काम देबो। तेबे चलंतु लेट न करी जानि नबा आज हमर प्रथम टिप्स टी कोन अछि। सांग मैंने समस्त किचन रे आमे माने तो ब्रेड रो यूज करूचे, किंतु देखिथिबे जेबे भी आमे ब्रेड पैकेट ओपन करि थाउ बा खोली थाउ, यूज करबा फल रे ब्रेड पैकेट भितर एमती एयर रही जाए। जदि फ्रिज रे स्टोर करूचे एटा हार्ड हो जाए और बाहर रखिले जल्दी एमती खराब हो जाए। तो तापाई आज गोटे सुंदर टिप्स कहूँ केमिति आपण माने ब्रेड को स्टोर करी अधिक दिन पर्यंत यूज करि परिबे। ब्रेड पैकेट रो ऊपर लेयर रे एभली जो ब्रेड टी थाया को खाइबा पई केही पसंद करते नहीं। तो आपण माने जेबे भी ब्रेड यूज करूचंदी ए ऊपर ब्रेड को स्टोर कर नियंतु। तଳ ब्रेड गुड़िक यूज करबा फल रे जेबे भी पैकेट बंद करूचंदी ए ऊपर ब्रेड को ता ऊपर देकरी एमती टाइट कर नियंतु, जहाँ फल रे कि देखिबे ब्रेड आपण मानकर जल्दी खराब हेबो नाही। आ जेबे भी स्टोर करूचंदी से ब्रेड रो रैपर को भल भाबे एमती गुडे नियंतु टाइट करी, जेमती एयर बिल्कुल भी न रहिबो। आ ताको उल्टा पटुआ एमती फोल्ड कर नियंतु। एमिति रे देखिबे आपण माने फ्रिज रे रखंतु बा बाहर रखंतु, आपण मानको ब्रेड अधिक दिन पर्यंत जीव, बिल्कुल खराब मध्य होबो नाही कि ब्रेड भितर किछि स्मेल मध्य आसीबो नाही। आशा करछि ए टिप्स टी सबु गृहिणी मानक पई निहाती हेल्पफुल रहिबो। एबे चलंतु जानिबा आ गोटे सुंदर टिप्स। सांग माने आजिकली समस्तंकर बिजी लाइफ हो जाइए और से बिजी लाइफ रे हम माने समस्ते चाहूचे केमती कम समय भितर हम माने अधिक सारा काम करबा तापणी नीट एंड क्लीन। तो से बेले बेले आमे होममेड भी रखी था कि आम निजे मध्य काम करने को पसंद करता। जदि आपण माने काम को ठीक प्रोसेस रे करूचंदी आपण मानकर बहुत कम समय भितर बहुत सारा काम अरेंजमेंट हो पारिबा आ आपण मानक तापई मध्य अधिक परिश्रम करबा पड़िबा नहीं। जमती कि ता भीतर गोटे छोट टिप्स आपण मानक सहित आज शेयर करुचे। माने जेबे भी स्लैब उपरे बा किचन रो स्लैब उपरे हम माने जेमती परिबा काटी थाउ, देखिथिबे परिबा चोपा को हमको गोटेबा को पड़े थाए, पुनी स्लैब को क्लीन करबा को पड़े थाए। जदि छोटिया ट्रिक टी एठी आपण अप्लाई करूचंदी, चॉपिंग बोर्ड तळे अदरकारी पॉलिथिन को गोटे एमती दे नउचंदी। आपण माने जेते भी परिबा काटंतु बा परिबार चोपा बाहरु आपण माने डायरेक्ट एमती चॉपिंग बोर्ड रो पॉलिथिन भितर भरी परिबे आ पॉलिथिन को आपण माने डस्टबिन रे एमती पकाई परिबे, जहा फल रे कि आपण मानकर किचन रो स्लैब आ बेसी असना हेबो नाही बा आपण मानको क्लीन करिवा पई मध्य पड़िबो नाही। छोटिया ट्रिक टी आपण मानको समय मध्य बंचई परिबो आ परिष्कार मध्य आपण मानको किचन को रखि परिबो। एबे चलंतु जानिबा आ गोटे सुंदर टिप्स। आमे माने जेबे भी किचन स्लैब ऊपरे चॉपिंग बोर्ड रखि किरि किछि परिबा जिंस आमे एमती चॉप करि थाउ खाइबा बनेबा पई, त आपण माने देखिथिबे चॉपिंग बोर्ड टी स्लैब ऊपर एमती स्लिप करि जाय बा खसी जाय। तर रे काम करिबा समय रे देखिथिबे परिबारे छुरी न बाजे म हाथ रे बाजे एमती खंडिया हि जिबार भय मध्य थाए। तो ता पई आज गोटे सुंदर टिप्स टी आनिछि। किचन रबर तो आम समस्त किचन रे अवेलेबल रोचे। ये रबर को आपण माने चॉपिंग बोर्ड रे एमती दुई साइड रे दे नियंतु बा एमती लगे नियंतु, जहाँ फल कि देखिए चॉपिंग बोर्ड रे गोटे थ्रेड आसीजिवो। आउ आपण माने जहाँ भी किसी जिनस चॉपिंग बोर्ड ऊपर रखिकी चॉप करेंगे बा काटिबे, देखिए सेटा स्लैब ऊपर एमती लाखिकी रहिबो, बिल्कुल भी स्लिप करिबा नाही। बहुत सुंदर भाव में आपण माने बारीक चॉप करि परिबे बा काटि परिबे। आउ आपण मानक हाथ कटि जिबार भय मध्य बिल्कुल रहिबा नाही। आशा करछि ए छोटो टिप्स टी निहाती आपण मानक पई हेल्पफुल रहिबो। एबे चलंतु जानिबा आ गोटे सुंदर टिप्स। माने बेले बेले माने अजणातरे हो बा जणातरे किछि परिबा काटु काटु अधिक परिमाण रे काटि देइ थाउ, जेमति कि गोटे टाइम दी टाइम रो एक्स्ट्रा खाइबा हमें बनै परिबा किंबा वेजिटेबल काटिक हम फ्रिज रे स्टोर करि देइ थाउ गोटे सप्ताह दुई सप्ताह पई, जेमति कि हमको काटिबारे समय नष्ट न हुए।
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବା ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଆଳୁ। ଯଦି ଆଳୁକୁ ଆପଣ ମାନେ 15 ଦିନ ରଖି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନା। ଆଳୁଟା ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯଦି କାଟିକିରି ୟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଏମିତି କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ବା କଷରିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଆଳୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ 2-3 ଥର ଆପଣମାନେ ୱାଶ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କଷ ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲ ପାଣି ଦେଇକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳୁ ଯେମିତି ଡିପ୍ ହେବା ଭଳି ବା ଏମିତି ବୁଡ଼ିବା ଭଳି ଆପଣମାନେ ପାଣି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଏ ଆଳୁକୁ ଆପଣମାନେ 1 ସପ୍ତାହରୁ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଳୁର କଲର୍ ବା ଟେଷ୍ଟରେ ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଅଲଗା ଭେଜିଟେବୁଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାଟିକି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କାଟିକିରି ଏମିତି 1 ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ଆମେ ମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ଯେବେ ବି କିଛି ଫଳ ଆଣିଥାଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେଉ। ଆଉ ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜିଦି ଧରନ୍ତି କୌଣସି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆମେମାନେ ବି ଯଦି ଅଜାଣତରେ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ଫଳ ଖାଉଛେ, ସେଇଟା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଫଳ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବଡ଼ି ଉପରେ ଆର ନିହାତି ଭାବେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ କିଛି ଫଳ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଡିପ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆର ଥଣ୍ଡା ଅଂଶ କମିଯିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଫଳକୁ ଖାଇପାରିବେ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଟିପ୍ସଟି ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କିଛି ଟିଫିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଟିଫିନ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, ତ ତା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସଟି ଅଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସୁଜି ଉପମା ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସୁଜିର କୌଣସି ରେସିପି ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ এই ରେସିପିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଆରା ଅଟେ। ସୁଜିକୁ ପ୍ରଥମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସୁଜିଟି ବତୁରି ଯିବା ପରେ ନର୍ମାଲି ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା ବା ବାଟି ନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ବେଟର୍ ହେବ। ନଚେତ୍ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜକୁ ଏମିତି ବାରିକ ବାରିକ କାଟି ନେବେ, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭୂସରଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଚକୁଳି ପିଠା ବନେଇଥାଉ, ତ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ସୁଜି ଚକୁଳି ବନେଇ ପାରିବେ, ଯାହାକି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡ଼ି ଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଦି ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ନେବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି এই ଟିପ୍ସଟି ୱାର୍କ କରୁଥିବା ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100% ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ କ'ଣ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ଏଇଭଳି ୱାଟର ବଟଲରୁ ୱାଟର ସରିଯିବା ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ଅଦରକାରୀ ଭାବେ ୟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ এই ଅଦରକାରୀ ବଟଲକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରିୟୁଜ୍ ଆମେମାନେ କରିବା। ଆମେମାନେ ଯେବେ ବି କବର୍ଡ଼ ବା ଗଡରେଜରେ ଲୁଗାପଟା ରଖିଥାଉ, ବହୁତ ସାରା ସ୍ପେସ୍ ଏମିତି ନିଏ, ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ এই ଗୋଟେ ବଟଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୁଗାପଟାକୁ କେମିତି ଆରେଞ୍ଜ କରି ରଖିପାରିବେ, ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିକ୍ ଆଣିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଟଲକୁ ଗରମ ଛୁରୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରିଙ୍ଗ ସାଇଜ୍ର ଏମିତି କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ପ୍ରୋସେସଟିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। এইଭଳି ଆପଣମାନେ 2-4ଟି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ 2-4ଟି ରିଙ୍ଗ ଭଳି ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ এইଭଳି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଠି କାଟିବାରେ ଟିକେ ସେପ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି ବା ପରଫେକ୍ଟଲି ବନି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସାଇଜ୍ରେ ଏମିତି କାଟିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ এই ଜିନିଷଟି ବା ରିଙ୍ଗଟି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଆ ଦେହରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଓଜନଦାର ଶାଢ଼ୀ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଟାଣି ହେବ ନାହିଁ ବା ଛିଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେମାନେ ନର୍ମାଲି ଯେବେ ବି ଗଡରେଜ ବା କବର୍ଡ଼ରେ ଲୁଗାପଟା ରଖୁଛେ, ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବା ଏକା ବେଳେ 10-12ଟି ରଖିବା ଫଳରେ ଆମର ସେ ଜାଗା କଭର ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଜାଗା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାହାରେ ବି ଆପଣମାନେ এইଭଳି ଆରେଞ୍ଜ କରି ଗୋଟିଏ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗକୁ ଏମିତି ନେବେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହ୍ୟାଙ୍ଗରଟି ତା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଭରି ନେବେ, ଯେମିତିକି ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଟଙ୍ଗେଇ ପାରିବେ, ନଚେତ୍ କବର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଟଙ୍ଗେଇଲେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଏକଦମ 10-12ଟି ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ତଳକୁ ତଳ ରହିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ। କିମ୍ବା ବାହାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ এইଭଳି ଶାଢ଼ୀକୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ କମ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ଏମିତି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କପଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ବିଲକୁଲ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଟଲରେ ବହୁତ ସାରା ରିଙ୍ଗ ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆରେଞ୍ଜ କରି ରଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର এই ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସହିତ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ବାଏ।